अंधार घर भितर प्रवेश करुए सबकि सुनसान। हठात कला बिलाईटी आग को डेई पड़ा। घर भितर थिबा प्रत्येक घंटा टिक टिक हो चलवाक लगिला। घर छात उपरे किछि गोटे टक टक शब्द आसुए। टर्च आलोक जेपरी ऊपर को पकाइछे। ऊपर बसी से भयंकर चेहरा कूदी पड़ा ता ऊपर को। देबू छटकी चमकी पड़ा। छाती रे पुळे छेप पकाई देला। टीवी को बंद करी किछि समय बसी रहिला। बाबारे कि भयंकर सिनेमा। ताको जोरे डर लगुथिला। भूत माने सतरे भयंकर। कि कदाकार तांकर चेहरा। पाद दुईटी ओलटा थिबो। ना आउ ए सिनेमा देखी हेबनी। सकाळ हेले देखी नेबे। देबुर बयस 25। एबे एबे नुआ चाकिरी करिछे। किछि दिन हेबो ए भड़ा घरे रहुछे। तांको भूत प्रेतंक कहानी पढ़िबा और सिनेमा देखिबाकू बहुत पसंद। आज किंतु ए सिनेमाटा बहुत भयंकर थिला। संपूर्ण देखी हेबनी। काली सूर्यालोकरे भलसे देखि नेबे। रात्रि भोजन करिवार अछि। भोक भी लागिलाणी। गोटे थाली रे रोटी और भजा बाढ़िबाकू उद्यम करुछे। ठीक यही समय कबाटे ठक ठकर शब्द हैला। देबू घंटा को चाहिला। 11टा बाजिछे। अधिक राति भी होइने। से घर भितर थाई पचारिला किए। किछि उत्तर मिललानी। पुनः कबाट ठक ठक हेबार शब्द हैला। किए परी करुछे। विरक्त होई जीवाकू उद्यम कला से। रागरे कबाटी को अधिक जोरे खोली देइथिला। आगरे ठिया होइथिला गोटे सुंदरी झियो। किंतु मुखमंडल रे विषादर छाया। देबू से झियो को किछि पचारिबा करो। से हाथ जोड़ी कहिला, आज्ञा टिके साहाय्य करंतु। ए गली छाड़ी आग गली रे मो घर। मो बापा सेठारे एका रुहंते। तांको अवस्था आज्ञा भल नाही। तांको पाखरे भी केही नाहंते। आपण टिके सेठाकू चालंतु। तांको टिके हॉस्पिटल नहीं जिबे। देबू आश्चर्य भरा चाहाणी रे अनेई रहिला। गोड़ ठारू मुंड पर्यंत चाहिला। तापरे कहिला, आपण तो बिल्कुल ठीक अछंते। आपण चाहिए आपण को बापा को हॉस्पिटल नहीं पारिबे। मते कहीं अनुरोध करुछंते। झीटी कहले, आज्ञा मु जानी आपण ठीक यही कथा कहिबे। आपण कौन आपण को जगह जी भी रहिले यही कथा कहिबे। मो बापा को अनिच्छा सत्वे मु गोटे पिला सह लुचि घरू चली जाइथिले। मो बापा को से पिला बिल्कुल पसंद नथिला। किंतु मु ताकू भल पाउथिले। बापा को विपक्ष रे जाई घर छाड़िले। से दिन बापा मते केबे भी आड़ आखिरे चाहू नाहंते। से बहुत स्वाभिमानी। मु जदि तांको पाखको एबे जिबे ताहले से अधिक चिंतित होई जिबे। होई पारे स्वास्थ्य अधिक खराब होई जाई पारे। किछि करंतु जल्दी कहि जाउथिला से झियोटी। देबू एतिकी सुनिया परे पचारिला, सब ठीक अछि जे, किंतु आपण मते कहीं डाकुछंते। एठारे अनेक लोक थिबे। आपण तांको कहि पारंते। झियोटी कहिला, एठारे जेते लोक अछंते से मते ओ बापा को भल भाव जानते। से माने बापा को भल पाते। से माने मो कथा बापा को कहिदेबे। बापा जदि जानिबे मु काहाकू तांको पाखकू पठाइछि, तांको राग द्विगुणित होई जिवो। आपण को किछि दिन हबो देखि आसुछि। आपण नुआ पिला। आपण ही मो बापा को ठीक से साहाय्य करि परिबे। आसंतु आसंतु मो सहित। आउ जहा पचारिबा कथा रास्ता रे पचारि नेबे। देबू गाड़ी स्टार्ट कला। झियोटी गाड़ी पछरे बिना द्वंद्व रे बसिगला। देबू पचारिला, आपण को स्वामी एबे के उठी। झियोटी उत्तर देला, से बे ऑफिस काम पई बहुत दूर रे अछंते। देबू पचारिला, आपण केउठी रुहंते। झियोटी आंगुली निर्देश कला गोटे दिग को। देबू चाहिला दूर को। गोटे घरो आलोक आसुथिला। देबू पचारिला, आपण किपरि जानिले आपण को बापा असुस्थ अछंते। रीमा कहिला, मो बापा को पड़ोसी। झियोटी उत्तर देला। किछि बाट आसिया परे गोटे गली पड़िला। झियोटी देबू को रहिबा पई कहिला। देबू गाड़ी अटकाई रहिला। झियोटी कहिला, एठारु 7 नंबर घर मो बापांकर। मु आउ आग को जीविनी। गले मते लोक देखि नेबे ओ बापा को कहिबे। आपण जानतो, मु परे आपण को देखा करिबे। देबू निरुपाय होई आग को बढ़ुथिला।
ଏ କିଭଳି ଝିଅ, ନିଜେ ନ ଆସି ମୋତେ ପଠାଇଦେଲା। ଦେବୁ ଗଣି ଗଣି 7 ନମ୍ବର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରର କବାଟରେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଖୋଲିଗଲା। ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଦେବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଦେବୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେବୁ ଆସି ବାହାରେ ବସିଛି। ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅଟି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଝିଅ ବସିଥିବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲା। ଦେବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା ଝିଅକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ନିଶ୍ଚିତ ମଉସା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ପରେ ଆସିବି। ଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଝିଅଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଡାକ୍ତର ପଛରୁ ଡାକିଲେ। ଦେବୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ରୋଗୀ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ। କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇପାରିବ। ଦେବୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଦେବୁକୁ ଢେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଦେବୁ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ପଛରୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ପୁଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସଦା ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ହୋଇ କେତେ ସେବା କଲ। ଦେବୁ ମନେ ମନେ ହସି କହିଲା, ମଉସା ଏବେ ବି ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ଝିଅ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଦେବୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବାର ଥିଲା। ଦେବୁ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା। ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଦେବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ। ଦେବୁ ପୁନଃ ଚୌକିରେ ବସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ସାର୍? ଡକ୍ଟର ଦେବୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ନିଦରେ ଚାଲିବା ଅଥବା ମନକୁ ମନ କଥା ହେବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଦେବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ତ ମୋର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଞ୍ଚରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲେ, ମନକୁ ମନ ଗପୁଥିଲେ, ମୋ ନର୍ସ ଆସି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆପେ ଆପେ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଗପୁଛ, ଯେପରି କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ଭଳି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିଲି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବି କାହା ସହିତ ଗପିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦେବୁର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତା ସହିତ? ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ କିଏ ଥିଲା? ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ? ଦେବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ଦେବୁକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଚାହା ଆଣିଦେଲେ। ଦେବୁ କିପରି ପଚାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହି କାଗଜତକ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଦେବୁ କହିଲା, ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଏକା ରୁହନ୍ତି, ଘରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା, ନିଶା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ପଢ଼ାରେ ବି ଆଗୁଆ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବଦମାସ ପିଲାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲି। ମୋ ଝିଅ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଏକଥା ଜାଣିପାରି ମୋ ଝିଅକୁ 5 ତାଲା କୋଠା ଉପରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ଝିଅ ଖନେଇ ଖନେଇ କହି ମୋ କୋଳରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ଆଖିରୁ ଚଷମା ଖୋଲି ନିଜ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ସେବେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏତିକି କହି ଦେବୁ ପଛରେ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଇସାରା କଲେ। ଦେବୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ସେ ଫଟୋ ଦେଖେ ତ ତା ଦେହ ଶୀତେଇ ଗଲା। କାଲି ରାତିରେ ସେ ନିଶାକୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲା।